Guys, ayan na guys, peace on na naman guys. Come on guys. Ayan na guys. Fishing is life guys. Fishing is life. Amazing. Yes. Brad, ayun na. Dali. Ayun na, hinihila na. Yes. Yay, lain mo pa. Israel na ka pa. Yung mga packs doon pre, nandun lang. Kasama mo lang mag-fishing. Doon sa may isa, ayan na dulo. Oh, sa ano? Doon sa kabilang spot. Doon sa pinakadulong hindi natin napuntahan. Oh, sa harap ng Servanyas. Dala yung mga packs sa pag. Pinabantayan yung pain. Nalingat ka, kakain na yun. Ubos yung pain mo. Ayan, oh, hila pa. Hinihila ng hinihila. Ayan. Nagpipintuhan ko pala yung mga packs din. Lakas na hila kanina ng isa. Wala na yan. Isang pain. Alam mo na guys. Come on guys. Hinihila na guys. Dali lang guys. Ayan na guys. Ayan guys. Tingnan natin guys kung mayroong laman guys. Para matigas na malambot guys. Ubos na yung pain guys. Parang yay, may sabit to dito eh. Let's go guys. Alam ko to dito guys. On. Push on. Walang laman guys, ubos na guys. walang kumagat guys, maalat daw. Guys, walang kumagat, maalat daw. Nagawa ng packs eh. Kain namin. Oh? Wala na kaya itong anong ipon? Alam na? Sobrang alat. Yan guys. Pangalawang bato. Pangalawang bato guys. Kitang-kita sila guys oh. Yan oh. Guys oh, nag-ano lang oh. Ayan oh. Oh, kala nila. Hey guys. Pa-video lang guys tayo. Review natin. Yan guys. Maya naman guys, baka wala tayong battery guys. Ubos na naman to guys, mamaya guys. Hihi.